सत्त्वा गम्भीरां प्रज्ञापारमिताचर्या चरमाणो व्यवलोकयते स्म पञ्चस्कन्धाः आंश्च स्वभाव शून्यान् पश्यति स्म विशारिपुत्र रूपं शून्यता शून्यतैव रूपम् रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतान्न पृथक् रूपम् शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमला अनुना परिपूर्णा तस्मात् शारीरशून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानं न चक्षु श्रोत्र घ्राणजिह्वा कायमानसा शब्द गन्ध रस स्पृष्टव्य धर्मा न चक्षुर्धातुर्यावन्न मनो विज्ञानधातु अविद्या न अविद्याक्षयो यावन्न जरा मरणं न जरा मरणक्षयो न दुःख समुद्ध निरोधमार्गा न ज्ञानं न प्राप्ति न अप्राप्ति तस्मात् चारिपुत्र अत्रात्वित्वात् योगिसत्त्वस्य प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरति अचित्तावरणः निष्ठा निर्वाण प्राप्तः
सममन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः अमिथ्यत्वात् तद्यथा यावन्ति पुष्पाणि फलानि चैव येषज जातानि जयानि सन्ति रत्नानि यावन्ति च सन्ति लोके जनानि च स्वच्छ मनोरमाणि
दृष्टा प्रतीत्य संभूता एकेश कर्म दुःखेषु संगयेतास्त्रिषु यथावत् मनभमासु पेशाः कर्म द्वितीयदशमोच शेषाः सप्तच संग्रहा द्वादश धर्माः त्रिभ्योऽति द्वन्द्वात् प्रभवन्ति भवन्ति भूयस्तदेव भवति भवच्चक्रम् हेतुफलश्च हि सर्वं जगदेव नास्ति किञ्चिदिह सत्त्वः शून्येभ्येव शून्याः धर्माः प्रभवन्ति धर्मेभ्यः स्वाध्यायदीपा मुद्रा दर्पणघोषक कान्तबीजामणि गन्ध प्रतिसन्धिरसङ्क्रमश्च उच्छेदं प्रकल्प यत्यति सूचेति वस्तु प्रतीयत्य सम्भाव्यार्थमविघ्नः स न पश्यति नापनेयमत किञ्चित् प्रक्षेप्यं नापकिञ्चन द्रष्टव्यं भूततो भूतं भूतदर्शि विमुच्यते प्रतीत्य समुत्पाद हृदयकारिता आचार्य नागार्जुन पिता समान आर्यधिरत्नानुस्मृति सूत्रम् नमः सर्वबुद्धबोधिसत्त्वेभ्यः
बुद्धानुस्मृति इत्यपि बुद्धो भगवान् स्थतागतोऽर्हन् सम्यक् सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नः सुगतो लोकविद्वनुत्तरः पुरुषदम्यसारथि शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवानिति निष्यन्दः स तथागतः पुण्यानाम् अविप्रणाश कुशलमूलानाम् अलङ्कृतः शान्त्या आलयः पुण्यनिधानानाम् चित्रितोऽन्व्यञ्जनैः कुसुमितो लक्षणैः प्रतिरूपो गोचरेण अप्रतिकूलो दर्शनेन अभिरक्तिः श्रद्धा विमुक्तानाम् अनभिभूतः प्रज्ञया अनवमर्दनीयो बलैः शास्ता सर्वसत्त्वानां पिता बोधिसत्त्वानां राजा आर्यपुद्गलानां ताथवाः निर्वाणनगरसम्प्रस्थितानाम् अप्रमेयो ज्ञानेन अचिन्त्यः प्रतिभानेन विशुद्धः स्वरेण आस्वादनीयो घोषेण असेचनको रूपेण अप्रतिसमः कायेन अलिप्तः कामैः अनुपलिप्तो रूपैः असंसृष्ट आरूप्यैः विप्रमुक्तः स्कन्धेभ्यः विसंप्रयुक्तो धातुभिः संवृत आयतनैः प्रच्छिन्नो ग्रन्थैः विमुक्तः परिगाधैः परिमुक्तस्तृष्णाया ओधादुत्तीर्णः परिपूर्णो ज्ञानेन प्रतिष्ठितो पितानागत प्रत्युत्पन्नानां बुद्धानां भगवतां ज्ञाने अप्रतिष्ठितो निर्वाणे स्थितो भूतकोट्यां स्थितः सर्वसत्त्वालोकनीयायां भूमौ सर्वैवेत्य
तथागतानां विशेषतः सम्यग् गुणाः धर्मानुस्मृति सद्धर्मस्तु आदौ कल्याणः मध्ये कल्याणः पर्यवसाने कल्याणः स्वर्थ सुव्यञ्जनः केवलः परिपूर्णः परिशुद्धः पर्यवदातः साक्षात् भगवतो धर्मः सान्द्रष्टिक निर्ज्वरः आकालिकः औपनायिकः ऐहिपश्यिकः प्रत्यात्मवेदनीयो विज्ञैः स्वाख्यातो भगवतो धर्मविनयः सुप्रवेदितः नैर्यानिकः सम्बोधिगामी अभिन्नः संस्तूपः सप्रतिशरणः छिन्नप्लोटिकः संघानुस्मृति सुप्रतिपन्नो भगवत आयसंघः न्यायप्रतिपन्नः ऋजुप्रतिपन्नः सामीचिप्रतिपन्नः अंजलिकरणीयः सामीचिकरणीयः पुण्यश्रीक्षेत्रः महादक्षिणापरिशोधकः प्राहवनीयः आहवनीयः आर्यतिरत्नानुस्मृतिसूत्रं नमो भगवत्यै आर्यप्रज्ञापारमितायै आर्याविलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमिताचर्या चरमाणो व्यवलोकयते स्म पञ्चस्कन्धाः तांश्च स्वभाव शून्यान्
पश्यति स्म विशारिपुत्र रूपं शून्यता शून्यतैव रूपम् रूपान् पृथक् शून्यता शून्यतायान् पृथक् रूपम् यद्रूपं सा शून्यता या शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानम् इहं शारिपुत्र सर्वधर्म शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमला अनुना अपरिपूर्णा तस्मात् शारिपुत्र शून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानम् न चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा कायमानसा शब्द गन्ध रस स्पृष्टव्य कर्मा न चक्षुर्धातुर्यावन्न मनो विज्ञानधातु अविद्या न अविद्याक्षयो यावन्न जरा मरणम् न जरा मरणक्षयो न दुःख समुद्ध निरोधमार्गा न ज्ञानं न प्राप्तिः न अप्राप्तिः So I have already told you about how in the Vajrayana or the Tantrayana is really a path that sort of has the wit or the wisdom to wisdom understanding little or no gap between solution and the problem. Entonces ya les he contado cómo el camino del Tantrayana o el Vajrayana
tiene la astucia o la sabiduría de entender que el espacio entre solución y problema no es tan grande. But of course, this is what Telopa, a great tantric master, said. Those who binds that which binds unwise liberates the wise. El gran maestro Tilopa dijo, aquello que amarra al necio libera al sabio. So many examples are given, like some of the examples are very colloquial, maybe what do you call it, very Algunos de los ejemplos que nos ha dado son muy coloquiales. if you have water in the ear, you put more water to take out. Por ejemplo, si tenemos agua en el oído, le ponemos más agua para que salga. Stuff like this. Cosas así. Anyway, chief among, especially in the highest Yoga Tantra, chief among all the skillful means is the Guru Yoga. Pero por sobre todo, digamos, como el jefe dentro del Tantra Yana, de los medios hábiles, es el medio hábil del Guru Yoga. Now this has caused so much, misunderstanding throughout the centuries. A través de los siglos, esto ha generado muchas concepciones erradas. First of all, we need to know Vajrayana is has always been a bit of a controversy. Tenemos que saber que el Vajrayana siempre ha sido controversial. For that matter, even Mahayana was a controversy within the larger Sharvakayana tradition. Pero en esos términos también el Mahayana siempre fue controversial en el más amplio sentido del Sharvakayana. But as you know, the way we define controversy is like it's very connected to how we deal with our normal habitual patterns. Pero como definimos controversia o lo que es controversial también está ligado a nuestros patrones habituales, a cómo lidiamos con esto. It's very cultural and it's very habitual. Es muy cultural y habitual. But the Guru Yoga, even though it is very, I would say, in the highest Yoga Tantra, it is the most important, but it has caused so many issues. Entonces el Guru Yoga, si bien, como nos dice, es el Yoga Tantra más elevado, ha generado muchos temas, controversia. Now, Buddhism has one outer obstacle. It has always had that. I think all religions do, especially Buddhism. El budismo, así como todas las religiones, tiene un obstáculo externo que siempre ha tenido. And it's a very strange culture. It's a very strange obstacle. Y es un obstáculo muy extraño. Because it is an obstacle that is sort of inconvenient necessity. Porque es un obstáculo que es una necesidad inconveniente. And it's the culture. Y es la cultura. So, culture, while it is absolutely necessary, because without the culture you cannot even speak. Y si bien la cultura es absolutamente necesaria, porque sin cultura no podemos hablar o comunicarnos. Language is a very big part of the culture, you know that. El lenguaje es una parte importante de la cultura y así lo sabemos. This already, even in the most fundamental level, like mind. Incluso en el nivel más fundamental, como mente. What to say in Spanish? Mind. Mente. Mente.
that I don't know what it means for the Spanish. No sé qué significa para lo en Eh, español. And I actually don't know. I'm challenging my Western friends how much is being discussed and talked and studied about mind in the history of the West. Y estoy en una discusión constante con mis amigos de Occidente. ¿Cuánto esfuerzo o cuánta energía se ha puesto en discutir, enseñar y estudiar la mente en Occidente? In the East, like Buddhism, it is right from the beginning, 2005, we are talking 3,000 tradition of discussing. The mind is the very big issue. Entonces, en cambio, en el Oriente tenemos entre 2000 y 3000 años que se lleva discutiendo, enseñando, hablando de mente. Es un tema relevante. Like in India, I think they have something like 50 to 60, 70 terms for just mind. Por ejemplo, en la India hay 50 o 60 términos refiriéndose a mente. I practice Manjushri also. Saben, yo también practico Manjushri. And part of the Manjushri practice is chanting mantra. Parte de la práctica de Manjushri es la recitación de mantra. And the syllable of the mantra Manjushri is Di. Y la sílaba semilla del mantra es Di. Only until recently I discovered that Di is actually a term for mind. Y solo recientemente descubrí que Di es un término para mente. So as you can see, I mean, this is a culture that actually chants mind, Di, 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 Di. Like that. Y entonces esta es una cultura que recita mente, 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 mente. So culture is important. It's very important. Entonces la cultura es importante. But culture is the biggest obstacle also for Buddhism because it really hijacks all the time. Pero así bien es el más grande obstáculo porque se apropia todo el tiempo. So when Buddhism went to Tibet, the Tibetans have their own culture. Entonces el budismo en el Tíbet, los tibetanos tienen su propia cultura. Tibetans, they claim to have a lot of culture, but I don't know. I need to challenge my fellow Tibetans, and some of the like Bhutanese. Yes, probably we all have a culture, but Entonces, tibetanos dicen tener mucha cultura, pero yo tengo que desafiar a mis venerables padres. También así en el Bután, todos consideramos que tenemos una cultura. but Tibetan music is so good. Pero la música tibetana no es muy buena. It's very like Indian, like the Western music. You have to sort of you can study, right? Years after years. Por ejemplo, la música en la India o en Occidente se puede estudiar música, años y años. Like Bhutanese, Tibetan songs, some of it you can just just stay with Bhutanese for about a week, and then you almost can follow after a while. Pero la música tibetana o butanesa, casi después de una semana ya como que uno le agarra el ritmo. Ya casi podemos. Okay, the problem is Entonces el problema es culture is also kind of attractive. que la cultura también es atractiva It's also tangible, so people like. y es tangible, por tanto nos gusta. Like things like
all compounded things are impermanent. Everything is nothing gives us total satisfaction. These things are this wisdom, they're just abstract. Porque cosas como todas cosas compuestas, impermanente, nada nos puede dar completa satisfacción. Este tipo de sabiduría es abstracta. People like to do something. A las personas les gusta hacer algo, You know, people like to put their hands together like this. poner sus manos así. Most probably this came from India. Lo más probable es que este gesto vino de la India. It's a very Indian culture. Es muy arraigado en la cultura hindú. And this is okay. I mean, this one, I could even give you some symbolic meaning of this. Y esto está bien, no está mal. Podría incluso darles algún significado simbólico de este gesto. Like lotus bud, Un capullo de loto, offering your mind, you know, stuff like this. ofreciendo nuestra mente y Because cosas así. Indians use the lotus and relate it to the mind, the nature of the mind. You know, lotus is born in the mud, but not stained by the mud. Just like that, the Buddha nature is with our emotion, but it's not, you know, stained, stuff like that. Y la asociación entre el loto, siempre a menudo se hace esta asociación en la cultura hindú entre mente, loto, la naturaleza de la mente, que la mente no es inmaculada, así como el loto que surge del barro, pero es inmaculado y no está manchado por el barro. La naturaleza búdica no es manchada o inmaculada por la emoción y así. But there are some really fishy culture import also. Pero también hay unas importaciones más tránsfugas. Like in the Tibetan shrines, you will find drinking water offering, washing feet water offering. Como en los altares tibetanos tenemos agua para beber, agua para lavar los pies, Tibetans don't wash in Tibet. pero los tibetanos no se lavan los pies en el Tíbet. Indians, when they it's a high, one of the very, you know, treasured sort of practice to wash the guests' feet and the good, you know, the sublime beings' feet. Y en la India es una práctica atesorada lavar los pies de los invitados o de los seres sublimes. Sometimes they do this even today. Y lo hacen incluso hasta hoy en día. But that's practiced in Tibet. Pero eso se practica en el Tíbet. And also in the mandala offering, they have substance like elephant. Y en la ofrenda mandala tienen sustancias como elefante. There's not elephant in Tibet. No hay elefantes en el Tíbet. It's a very Indian thing. Es una cosa muy hindú. So culture coming. Entonces así la cultura viene. Now the Tibetans have also forced Chileans, Ahora los tibetanos han forzado a los chilenos a lot of Tibetan culture. y hay mucha cultura tibetana. And some of it you probably is even liking it. Y muchos de ustedes probablemente les está gustando. It's kind of exotic, colorful, this, that. So it doesn't matter, you can have it. Es exótica, colorida, no está mal, podemos tenerla. But you just need to know those are not necessarily dharma. Pero tenemos que saber que eso no es necesariamente dharma. If it helps you, why not? But just know that they are not dharma. Si ayudan estos elementos, ¿por qué no? Pero debemos recordar que no es el dharma. And I think after maybe many, many years, you know, the Western culture will also influence the Buddha Dharma. Y creo It's inevitable. Y creo que es inevitable, creo que después de muchos años también la cultura occidental tendrá una influencia sobre el Buda Dharma. Es inevitable. And actually, if you, the Chileans, if you have your own culture that really enhances the practice of the wisdom of the Buddha,
I think it's good. Y si en Chile tenemos nuestra propia cultura que enaltezca la sabiduría de Buda, entonces está muy bien. But most probably your culture is also very much influenced by Netflix. Pero probablemente su cultura está muy influenciada por Netflix. So most probably you will have a lot of coddling American mind. I'm teasing the Americans. Coddling. Coddling, right? Coddling. Ah, ya. Entonces quizás tendemos a acurrucar a la mente americana, acurruque. In America, there's so much coddling and safety measure. Entonces en América hay tanto acurruque y medidas de seguridad, Insurance and guarantees. seguros y garantías. You have to have a psychiatrist and a lawyer with you all the time. Tenemos que tener Also, masseur. Tenemos que tener un psiquiatra, un abogado y un masajista todo el tiempo. Lot of petting, you know. Mucho acariciar. Now, Buddha Dharma and a safety measure. What is it that you want? Do you want to destroy ego? Well, then, not fundamentally, you know. This it contradicts. Entonces, si nuestro objetivo es destruir nuestro ego, tener el Buda Dharma y medidas de seguridad, quizás no vaya a dar mucho resultado. So these are Sean the things contradictorios. I'm just telling you, you just need to know these. Entonces solo nos está diciendo para que lo tengamos en mente. Now, going back to the Guru Yoga. Y volviendo a Guru Yoga. And Guru Yoga, the Guru has created so much trouble. Guru ha generado tantos problemas. It's not even started yet in the West. It's starting sort of a little bit here and there, the trouble, Guru trouble. Y estos problemas de Guru están recién comenzando en Occidente. You know, because the tantric concept of the Guru Porque el concepto tántrico del Gurú, I think as briefly mentioned yesterday, it's not only a master and the guide, but it is the path. como mencionó ayer, no es solo el maestro y el guía, sino el camino. But this probably has been abused by the Tibetan lamas for centuries. Pero esto probablemente ha sido abusado por los lamas tibetanos por siglos. Tibetan lamas have become the ruler of Tibet. Los lamas tibetanos se volvieron gobernadores del Tíbet, They became politicians. se volvieron políticos. Now, you know, you are a guru, you are also the political leader, you have to do whatever I say. Can you see the convenience? Entonces yo soy el gurú, también soy el líder político, entonces por ende tienen que hacer todo lo que yo digo. ¿Ven la conveniencia? It has really, really ruined Tibetan Buddhism quite severely. Y ha en realidad severamente arruinado el budismo tibetano. But, you know, it's always like this, right? Every society has a similar situation, I think. Pero creo que es así, cada sociedad tiene una situación similar. But this is why I need to share you few things. Pero por eso que tengo que compartir con ustedes algunas cosas. The guru should never be taken, especially in the Tantra, guru should never be taken as some sort of a fundamentally, essentially, guru is not a, should never be taken as a outer sort of a dictator of your life. Entonces, fundamentalmente, el gurú nunca debe ser considerado, tomado como un dictador externo de nuestras vidas. It is a path you have, it is a path that you have. Ideally, after a lot of analysis, you willingly choose to have. Es un camino que uno idealmente, después de mucho análisis, ha escogido tener.
you can always choose to climb a rolling English hill, or you can choose to climb Mount Everest. Rolling English. Rolling, what do you call it? ya, the hills, The the rolling English hills. hill. Sí, entonces puedes escoger escalar estas colinas, estas laderas y colinas inglesas así, o escalar una montaña en el Himalaya. So from these angles, the Guru Yoga is actually really, really amazing. Entonces, en este sentido, el Guru Yoga es realmente increíble. Okay. Most fundamentally, Guru should be understood as the nature of your mind, right? Pero fundamentalmente el Gurú debe ser comprendido como la naturaleza de nuestra mente. And I'm only talking about the Guru from the student's point of view right now, but actually, just as the students have the responsibility to relate to the Guru as the Guru also has a probably even more responsibility to see the students more important than their own flesh-born organs, whatever. Entonces, hablando desde el punto de vista del alumno, por supuesto que el alumno debe tomar la responsabilidad de su relación hacia el gurú, pero así también a la inversa, el gurú tiene incluso aún más responsabilidad hacia el alumno, debe considerarlo más importante que su carne, hueso, sangre. Guru's only concern should be the student's awakening. Porque la única preocupación del gurú debe ser el despertar de su alumno. And that has to be the goal. Ese tiene que ser el objetivo. For that, whatever it takes, the Guru has to do. Y para eso, lo que sea que esto requiera es lo que el gurú debe hacer. If it requires initially speaking gently, then speak gently. Si inicialmente requiere hablar gentilmente, entonces así será. After a while, if the speaking gently need to be upgraded to speaking abruptly, then the Guru should be also brave to do that. Y si luego la necesidad se vuelve a hablar un poco más fuerte, entonces el gurú tiene que actualizarse a esa forma de habla. If the Guru even for one moment think, oh, if I scold him or her, she will dislike me, not good. You are not interested in the enlightenment of the disciple. Debe tener esa valentía, porque si por un instante el gurú piensa, bueno, tal vez si no le hablo tan gentilmente, tan suave, quizás le moleste, entonces no es adecuado. You're only interested in collecting your fan base. ¿Será que solo tienes interés por coleccionar una base de fans? Y ese no es la idea. It's a very delicate thing. Entonces es algo muy delicado. So there's volumes and volumes that you can read about how to analyze the Guru, and the Guru must also analyze the student. Entonces hay muchos volúmenes de cómo el alumno debe analizar al gurú y así también cómo el gurú debe analizar al alumno. If the student do not analyze the Guru and then take the Guru as the Guru, then it's like supposedly like jumping over a cliff. Si el alumno toma al gurú sin haber hecho un previo análisis de este, entonces se dice que es como tirarse por un barranco. If the Guru does not analyze the student and take the student as a student, then it's like drinking poison. Y así también, si el gurú acepta al alumno sin haberlo analizado previamente, se dice que es como tomar veneno. But Guru, as I said, is not a separate entity, not a dictator out there, commander. Pero como nos dijo, el gurú no es una entidad separada o externa como quien comanda a un otro. There is not a single Guru Yoga where you, at the end, you supplicate everything,
but there's not a single Guru Yoga where you do not dissolve you and the Guru in one. Not a single one. If there is, that Guru Yoga is not a good Guru Yoga. No hay guru yoga alguno que al final no disuelva la mente del alumno y del gurú. Y si llega a haber una, no es un guru yoga adecuado o indicado. Jinjilo is the word in Tibetan meaning, well, it's translated as bless, blessing me, but Jinjilo. Jinjilo, Jinab, blessing. Maybe it's not the best translation, but the word Jinlap has something to do with, like corn or I don't know, rice. Yeah. You put ferment, right? And then it becomes wine. You understand? So there's a little bit of connotation of that. Basically, make me you, or you, me, like that. It's like one. Entonces el término Jinjilop en tibetano, generalmente traducido como bendición, pero Jinlap tiene que ver con, por ejemplo, si tomamos arroz o maíz y lo fermentamos y se convierte en vino, es esa transmutación, por decirlo. Entonces más o menos dice, hazme tú y tú a mí, que yo me convierta en ti y que tú te conviertas en mí. Tiene como esa acepción. Anyway, for the Tantra, Guru is important. Pero para el Tantra, Guru es importante, Guru Yoga is important. Guru Yoga es importante. It's like a way or the path or a trail to find yourself. Es como una manera o un camino o un sendero para encontrarse a uno mismo. So for the Tantrikas, Guru is the Buddha, Guru is the Dharma, Sangha, that everything. Entonces para los tantrikas el gurú es Buda, Dharma, Sangha, todo. Even as a practice sort of technique, it's actually quite daring. Incluso como una práctica o técnica es bastante atrevida o arrojada. I mean, if people really know what you are, the whole Guru concept, it's actually quite daring. Porque si realmente comprendiéramos el concepto del gurú, es tremendamente atrevido o desafiante. Kind of handing over all your being into someone else's hand. Es como pasar todo tu ser, entregarte por completo a las manos de otro. That's already a big courage. Y eso ya requiere mucha valentía o coraje. But if you understand the whole tantric view and its sort of its vision, it should also be blissful. Pero si uno comprende la visión del Tantra, también debería ser un proceso gozoso. No need to cut your limbs and feed hungry tigers for countless eons.
No hay por qué cortarse las extremidades para alimentar a tigres por incontables eones. No need to do, so many, self-flagellation. No hay necesidad de tanto autoflagelación. Just the path of the Guru Yoga alone Tan solo el camino del Guru Yoga por sí solo will accomplish everything. alcanzará la realización de todo. But also, what do we mean by the Guru Yoga? Pero también, ¿qué queremos decir con Guru Yoga? Well, the Tantrika will say Guru Yoga is the highest vipassana. El Tantrika te responderá que el Guru Yoga es el vipassana más elevado. There is no greater, I guess, mindfulness or the vipassana than this, Guru Yoga. No hay mindfulness o atención plena mayor o vipassana mayor que Guru Yoga. And but from the ordinary perceptions point of view, the concept of the Guru Yoga can be very, very it may be too, what do you call it? Unsafe for you in your mind, and very sort of cultish. Pero el Guru Yoga desde la percepción común o del punto de vista de la percepción común puede ser demasiado inseguro o riesgoso, demasiado parecido a un culto. But as I repeated before, if you understand the tantric, the whole scope, or at least some fundamental view, then actually it's not like not doable. It's very much doable. Pero si comprendemos el espectro de la visión del Tantra, o por lo menos la visión más fundamental dentro del Tantra, es algo lograble. But yes, in the causal path, like a Mahayana, so-called Mahayana, there is no, even if they mention the word Guru, it is not similar. Pero incluso en el camino causal o el camino del Mahayana, la mención del término gurú no es igual que en el Tantrayana. It's basically one who leads you, one who gives you the direction. Es básicamente quien te guía, quien te da dirección. Then, of course, your own karma is important. Y por supuesto, nuestro propio karma juega un rol importante en esto. Guru may be qualified, Puede que el gurú sea calificado, but if you don't have that karmic connection, then it also doesn't work. pero si no tengo la conexión kármica, no dará no dará resultado. You know, in the life of the Padmasambhava, Saben, en la vida de Padmasambhava, he spent long time in Tibet because he was invited by the Tibetan king. fue invitado por el rey tibetano y pasó mucho tiempo en el Tíbet. But he never ever mentioned the name of his guru, Pero nunca mencionó el nombre de su gurú. even though the kings and the queens, they asked him, who is your guru? Few times.
Aunque los reyes y las reinas le preguntaron varias veces, ¿quién es tu gurú? Now, this alone is a really important point. Many times we are not even supposed to say, just like the Tantra. This Tantra also means secret, by the way. The Guru Tantric attributes has to be kept secret, especially the identity of the Guru. Y saben otra cosa, Tantra también quiere decir secreto, quiere decir que los atributos del Tantra deben ser mantenidos secretos, especialmente la identidad del gurú. But all this, has changed now. So, we are, now I think in India, in the ancient time, nobody knows who is a tantric master. Y esto ha cambiado, pero en los tiempos antiguos, en la India, nadie sabía, por cierto, quién era un maestro tantrika. Remember I told you the story of that arrow maker, the Sarahas? Sarahas, guru, teacher. the woman. Recuerda que le conté la historia del gurú de Saraha, que era la prostituta que construía flechas. Like he didn't, looks just ordinary. Tenía una apariencia común. The identity of a, like a Mahayana, Sutrayana, or Sharvakayanas, abbot, preceptor, master, not hidden. Porque saben que la identidad de dentro del Mahayana, el Sutrayana, el Sharvakayana, de un abad o un maestro, no es una identidad escondida o velada. If anything, they are enthroned almost. Oh, so and so master of this monastery, But Vajrayana Guru, it can be found among the prostitutes, king, merchants, ordinary people. Y porque en estos incluso son entronados, o sea, su identidad es revelada de una manera evidente como entronación. Pero dentro del Vajrayana, la identidad del gurú puede estar entre prostitutos, reyes, mercantes, personas comunes. But as I said, the time has changed. Now, we even tell others. And in a way, if you have, like myself, I tell people my guru is like Jabjit Gushin Rinpoche, for instance. Entonces los tiempos han cambiado y yo mismo, por ejemplo, digo quién es mi gurú, Jabjit Gushin Rinpoche. And many people do that. Many people say they are so and so student. Y muchas personas así lo hacen, indicando que son alumnos de tal y tal persona. But many also has a ulterior motivation because it's kind of like a, diploma plaque in the dentist's office. Pero muchos tienen como una agenda escondida, es como una placa de un diploma en la oficina del dentista. I'm trying to think, is it like that for me also? Y yo estoy pensando para mí mismo, ¿es que es así para mí también? I don't know. Dangerously it could be. No sé, podría peligrosamente serlo. But many times I actually think I utter the name of my gurus so that you will hear the name of my guru. Pero siento que a veces enuncio en los nombres de mi gurús para que ustedes lo puedan escuchar. Because I treasure him, I feel that you just hearing the name of him, the name of my guru, for me, these 3 days of talking to you is worthy. Y entonces, porque siento que tan solo escuchar el nombre de mi gurú para ustedes, para todos ustedes, hace que estos 3 días de enseñanza valgan la pena. Because otherwise, I have made you listen to me for 3 days.
porque si no, yo he hecho que ustedes me escuchen durante 3 días. Y decía, es tan precioso y atesora tanto a su gurú. And if I didn't do, with a good motivation and all of that, it's a karmic debt for me. Y si no lo hice con la motivación adecuada, se vuelve para mí una deuda kármica. I have to now listen to each of you for 500 lifetimes. Y resultaría en que yo tuviera que escucharlos a ustedes, a cada uno de ustedes durante 500 vidas. Rubbish, Basura. So I need to make it worthy. Entonces tengo que hacer que valga la pena. So I just throw in the name of my guru. Entonces lanzo por ahí el nombre de mi gurú, So there's that kind of thing. para que haya aquello ahí, ese elemento. But Guru Rinpoche, Padmasambhava, refused to say the name of his guru. Pero Guru Rinpoche o Padmasambhava se negó a decir el nombre de su gurú. Every time they asked, first he said no. Cada vez que le preguntaron, primero dijo no. After a few months, the king and the ministers, they all stood up and did prostration. Said, please, this time you tell me the name of your guru. He just stood up and go. Y luego cuando los reyes, la reina, y se levantaron, meses después se levantaron, hicieron postraciones y le volvieron a insistir, por favor, denos el nombre de su gurú, se paró y se fue. And many years later, Y años después, Lasha Mutual did the prostration on behalf of everyone. Yeshe Sogyal hizo postraciones de parte de todo el resto. And then Guru Rinpoche said, okay, I will tell you, but not here. Entonces Guru Rinpoche le dijo, bueno, te diré, pero no aquí. And you all need to be also prepared. Y todos ustedes también deben estar preparados. Anyway, a lot of drama, so to speak. Entonces aconteció mucho drama, por decirlo. I forgot the name. Anyway, they went to this very holy place. Olvidé el nombre, pero bueno, fueron a este lugar muy sagrado. And then Guru Rinpoche said, okay, Y ahí Guru Rinpoche you dijo, guys have bueno, asked me this many times. me han hecho esta pregunta muchas veces. It has never been a, proper occasion to reveal my guru's name. Y nunca ha sido una ocasión apropiada para revelar el nombre de mi gurú. He said something like, I dare not even call him a name. I dare not even label him. Y dice, no me atrevo siquiera a ponerle un rótulo o nombrarlo. He should not be sort of demoted to the area of something to be labeled. Porque no debería ser siquiera disminuido a la zona o área de recibir un nombre o un rótulo. But then he said, but you all have devotion, love, and all of that. So now may be the right time. Pero ya que todos ustedes tienen amor y devoción y todo aquello, quizás sea el momento indicado. So then he uttered the name of his guru. Y luego nombró a su gurú, dijo el nombre de su gurú. Well, in the text it says such a number here, like the earthquake, like a typhoon, the wind, the rainbow, then lights and all that. Like everyone also fainted for a while, and then everyone sort of rose to very blissful situation. Y dice la historia que cuando nombró a su gurú, la tierra se movió, hubieron tifones, vino viento, hubieron arcoíris, rayos y centellas, todo el mundo se desmayó y después de un tiempo volvieron en sí en un estado muy gozoso. Anyway, if you want to know the name of this guru, Entonces, pero bueno, si quieren saber el nombre de este gurú, Shri Simha. Shri Simha. Shri Singha. If Shri Simha is alive today, Si él llegara, Shri Singha, hoy aquí, I think he will be holding Chinese passport. lo más probable es que tuviera un pasaporte chino. Yeah, he's somewhere around that
Risinga, what the Chinese call it, Xinjiang quizá area. del área llamada Xinjiang. But you know, these stories may sound a bit over the top. Estas historias pueden sonar como mucho, como que le ponen mucho color For some of you, para algunos de ustedes, but this character of over-the-topness is so important pero este carácter de ponerle mucho color es tan importante because it's just so precious. The consequence, the event is so precious. The only way to express is like this kind of over-the-top kind of. So anyone who thinks, oh, it's just a fairy tales, they immediately get cancelled. Entonces, porque es tal su poder, es tan relevante, es tan significativo que tiene que hacerse de esta manera tan exagerada o colorida, ¿no? Porque si alguien dijera que es solo un cuento de hadas, se desvanecería. Anyway, along with the guru in the Tantra, there is also practice of Deva or the Yidam, some sort of a deity. También junto con Guru Yoga en el Tantra está la práctica de Deva o Yidam, algún tipo de deidad. And then there's also Dakini, for instance. Y también Dakini. But Guru is embodiment of all the rest. Pero Guru es la corporización de todo el resto. I think Deva, we already talked yesterday, remember? It's the nature of your mind, you know. Deva, ya hablamos sobre esto ayer, la naturaleza de su mente. Dakini is the same thing. Dakini es lo mismo. Like a Vajra Yogini. Como Vajra Yogini. I forgot the name of the Sakyapa Lama. Olvidé el nombre del Lama Sakyapa. Sakyapas are known for being very, very strict with the Vinaya. Y los Sakyapas son conocidos de ser muy estrictos con el Vinaya. Like the conduct of the, monk and nun. Vale decir la conducta de un monje o una monja. But and in Tibet, this is a really good thing. In Tibet, as I said yesterday, many times they practice Charvakayana, Mahayana, and the Vajrayana together. Y como nos dijo anteriormente, lo cual es muy bueno, en el Tíbet muchas veces se practica el Charvakayana, el Mahayana y el Vajrayana. There's this Sakyapa master, name I forgot. Entonces hay un maestro Sakyapa cuyo nombre olvidé. Pure monk. Monje. But he is an ardent practitioner of Vajrayogini. Un monje puro, pero ferviente practicante de Vajrayogini. And only think about the Vajrayogini. Y solo piensa en Vajrayogini. And one day, as he was walking around the Bauddha stupa, Kathmandu, there's a stupa Bauddha. He was walking around. Y un día caminaba alrededor de la stupa de Buddha, de Buddhanath, en Kathmandu. Suddenly, from the crowd, among the crowd, a beautiful girl hugged him from behind. Y de pronto de la multitud una hermosa mujer lo abraza por atrás. And because he was a monk wearing robe, and he thought, oh, this is really bad. And the crowd, the girl holding me, people will really, say bad things. So he shrugged her off. Y él se sintió terrible porque dijo, yo soy un monje, toda la multitud de esta niña, y entonces se la sacó de encima. That night, in his dream, Y esa noche en su sueño, Vajrayogini's face rose like a sun
behind those buildings of the Buddha. El rostro de Vajrayogini salió como el sol detrás de los edificios de Buda. Then he really, really regretted for doing what he did. De Buddhanath. Entonces lamentó haber hecho lo que había hecho. And then he did so many prayers, like saying, please come back, like do whatever you need to do. Y luego recitó tantas oraciones pidiéndole, implorándole que volviera y hiciera lo que tuviera que hacer nomás. And supposedly Vajrayogini in his dream came and said that because you had that doubt in this physical life, even though I come, you will never see me. Y Vajrayogini le dijo en su sueño, por el hecho de haber tenido esa duda en esta vida, en términos físicos, aunque yo venga a ti, nunca me podrás ver. When the Vajrayogini said this, the Lama cried bitterly and really became so hopeless. Y cuando Vajrayogini le dice esto en el sueño, él comenzó a llorar amargamente, así desesperanzado. But Vajrayogini said, but you should never worry, because from the moment your breath stops in this physical life, you will see a ladder made out of coral. Pero no desesperes, porque en el momento que respires por última vez, cuando tengas tu última exhalación en esta vida física, inmediatamente verás una escalera de coral. Without a doubt, just climb that. Y sin duda sube por esa escalera. You can see, I'm giving you the idea, because our topic is combining the Sutra, the Mahayana or the causal path and the Vajrayana path, which I will conclude by saying how to do it. Entonces, como bien nuestro tema era cómo unir el camino causal con el camino del resultado, el Mahayana con el Vajrayana, ven que está generando este ambiente. When I was growing up, one of my caretaker was a disciple of Chense Chokyi Lodro. Cuando él estaba creciendo, uno de quienes lo cuidaban era discípulo de Chense Chokyi Lodro. He was also a pure monk. Y también un monje puro. And in fact, he has even a responsibility. He has to preside over the monks, this sort of sojong. It's like a practice of restoration of their vow and all that. Y él incluso estaba encargado de presidir sobre otros monjes la práctica de sojong, que es restauración de los votos. So as a, monk, he has to be he's so strict with, basically ladies. Entonces, como monje tenía que ser muy estricto, básicamente con las mujeres o las damas. But I have witnessed him, because I used to tease him a lot. Y por supuesto que bromeaba mucho con él, y él fue testigo. I'm always teasing somebody when they are, they have a certain thing that they do really seriously, I guess. Siempre se las ingenia para bromear con alguien cuando hace algo muy seriamente. But he was a really, really great practitioner. Pero él era un gran practicante. And many times I've seen him buying food and small things like flowers and, those plastic bracelets. Y muchas veces lo vi comprar comida y flores y estas pulseritas de plástico. And then he will do this practice called Gana Chakra, which is a feast offering. Y hacía esta práctica de Gana Chakra, que es una práctica de festín. And he would go around and give it to the girls, ladies, anyone. Just give, because he said, I had to do this sort of, renouncance sort of ritual, which involved, a bit like staying away from the ladies. So then, as a tantrika, he felt really torn. So then he restored his
action by Mm. making offerings. Entonces era una práctica de ofrenda, de festín. Entonces compraba todas estas flores, estas pulseritas, y luego de hacer la práctica iba y repartía a todos, mujeres, a todos les repartía, porque estaba dividido como tantrica en su práctica y como monje. You may ask this question, Y you de know, esta manera, perdón, Rinpoche, restauraba su... you may ask this question like, so in this case, how can we practice? Y puede que nos preguntemos, entonces en este caso, ¿cómo es que podemos practicar? This struggle is the practice. Y esta lucha es la práctica. That's at least, you know, you have to go through that a little bit. Tenemos que pasar un poco por eso, al menos un poco, ¿no? And it's kind of wonderful because it's like treasuring your ethic, which is important. Entonces es como maravilloso porque es como atesorar nuestra ética, lo cual es importante, But crashing that with the practice of wisdom, pero destruyendo aquello con la práctica de sabiduría. so you just do that, Entonces así se hace. canceling each other. Se cancelan una a la otra. Okay. Now, Ahora, how to combine and practice in our day-to-day life? ¿cómo combinar y practicar en nuestra vida diaria? And actually, I will include the Sharvakayana practice also. Y de hecho incluiré la práctica del Sravakayana. As the base of Sharvakayana practice, Como la base de la práctica Sravakayana, try to think that your life, this life, is like buying a new car. traten de pensar que esta vida es como comprar un auto nuevo. From the moment after you bought, the car value has gone down, right? Del momento en que lo compras, el valor del auto disminuye, baja. Depreciation, is it? Depreciación, You should think like that. deben pensar así, That you cannot fix everything. You cannot. que no se puede arreglar todo, no se puede. This is kind of important. This is sort of the fundamental Sharvakayana practice. Y esto es importante, es la práctica fundamental del Sravakayana. That, yeah, it's like fixing, you know, toilets in India. Es como arreglar los WC en la India. You can scotch tape, Le pueden poner cinta adhesiva, paint over it. pintarlo, Looks even fresh. hasta parece fresco, But sooner or later it's going to leak. pero más tarde que nunca va a gotear. That's how you should consider your life. Así es como debemos considerar nuestra vida. No matter what, something is going to go wrong. No importa qué, algo va a andar mal. Something is going to leak. Algo va a comenzar a gotear, You know, you can never make this perfect. porque nunca podemos hacer que esto sea perfecto. This is really the fundamental Sharvakayana path. Practice. Y esta es la práctica Sravakayana fundamental. And I think it's also good for you. Forget Buddhism. Even just to live, I think this is important. Y dejando a un lado el budismo, creo que solo para vivir esto es importante. For your relationship life, for your, I don't know, just pension planning. I don't know. I think it's just good to have that in your head.
Y para las relaciones, para las pensiones, planes de pensión, es bueno tener esto en mente. It's really going to have some sort of, watch over your, kind of wild, consumer capitalist life. Es como que va a mantener en vista o vigía sobre nuestra vida como inmaculada, consumista, capitalista. It will also help protecting environment, También ayudará a proteger el medio ambiente, because the reason why the environment is in danger is because we somehow think that things can be fixed. porque la razón por la cual el medio ambiente está en peligro es porque por alguna razón creemos que las cosas se pueden arreglar. Yeah. So something is going to go wrong. Entonces siempre algo va a ir mal. And just accepting this is such a liberation. Y tan solo aceptar esto es tan liberador. It will really make you relax. Realmente logrará que te relaje. And it will really make you also kind of not too preoccupied and not too fixated, I guess. Ayudará a no estar tan preocupados o tan con una fijación. So that's your Sarvakayana path. Entonces ese es el camino Sarvakayana. You can think like that time to time. De vez en cuando pueden pensar así. It doesn't matter when and how you think. No importa cómo ni cuándo pienses así. But if you keep on thinking, it will become part of you. Pero si sigues teniendo este pensamiento de vez en cuando, de cuando en vez, se volverá parte de ti. Lo podremos integrar. Meditation basically is habituation. Meditación básicamente es familiarizarse o crear un hábito. Sitting straight does not necessarily help you to habituate this way. Sentarse derecho no necesariamente ayuda a este proceso de familiarizarse así. Habituating that it's not going to be perfect. Habituarse, ¿existe la palabra? Okay. Habituarse a que nada va a ser perfecto nos va a ayudar. Now the Mahayana. Ahora el Mahayana. And I'm going to make this very particularly simple. Y lo voy a hacer muy simple esto. So something that is doable by everyone. Algo que todos podamos hacer. So the Mahayana. Now this is actually I'm quoting from a sutra. Y de hecho está haciendo cita de un sutra. And a king asked the Buddha, "What should I practice?" Cuando un rey le preguntó al Buda, ¿qué debo practicar? So the following, what I'm going to say, is what Buddha said. Entonces lo siguiente que nos va a decir es lo que Buda respondió. Practice, Aspirational Bodhichitta. Practicar bodhichitta de aspiración. Practica bodhichitta de aspiración. Once a day, Una vez al día, every hour,
a cada hora, once a week, una vez por semana, month, una vez al mes, a year, al año, if you are that lazy, si eres así de flojo o haragán, or actually just once in lifetime. o incluso tan solo una vez en la vida. So let's choose once a month. Entonces, escojamos, por ejemplo, una vez al mes. It doesn't matter which date. No importa el día. On that fecha. day, you think, okay, from now, from today, from this moment, till the next date, Entonces piensa, desde este momento hasta la próxima, hasta la siguiente fecha, whatever I do or don't, haga lo que haga o no haga, however I exist or not exist, como sea que exista o no exista, what I wear, or how I smell, lo que use o el olor que tenga, how I sound, cómo suene, I don't know. As long as, okay, so even things like breathing in and out, incluso las cosas como inhalar y exhalar, even napping, sleeping, incluso tomar una siesta, dormir, just loitering around, solo deambular por ahí, window shopping, de compras, así como se dice, browsing webs, mirando la web, de compras así, de vitrineo, no matter what, whatever, somehow made this one way or another awaken sentient beings. que de alguna manera haga lo que haga, que cualquier cosa que haga, esto despierte a los seres sintientes. That's good enough. Y eso es suficiente. You cannot say that you have no time to practice this one. No pueden decir que no tengan tiempo para hacer esta práctica. And I'm telling you, I have the backup of all the Buddhas and the Sutras and the Shastras saying that this alone will like open up all the path. Y tengo el apoyo de todos los sutras y shastras que indican que esta práctica abrirá todo. And but one thing I need to emphasize is that it will awaken, awaken. Not necessarily it will benefit. I think benefit is very awaken, meaning enlightened. That quality should be there. Pero debe estar ahí la cualidad del aspecto de decir que haga lo que haga, que esto haga despertar a los seres. No tan solo beneficiar, ese elemento de despertar debe estar ahí. This is what Buddha said to the king. Y esto es lo que Buda le dijo al rey. This is also the Bodhichitta practice. Esta también es la práctica de Bodhichitta. On the most fundamental level, Bodhichitta is this. Y en el nivel más fundamental, esto es Bodhichitta. Wish to enlighten others. El deseo de iluminar a los otros. And according to people like Shantadeva said, even while you are sleeping or loitering around, every moment you are accumulating merit. Y incluso seres como Shantideva dijeron que incluso cuando duermes o cuando deambulas por ahí, estás acumulando mérito. Okay, so that's your Mahayana practice. Entonces ahí tenemos nuestra práctica mahayana. Now the Vajrayana practice. Y ahora la práctica del Vajrayana.
okay, first very simply, Primero, de una manera muy simple, have pure perception to everyone, everything, everyone. tengan percepción pura hacia todos y hacia todo. Basically, that is the most pragmatic, practical, essential Vajrayana practice. Esa es básicamente la práctica vajrayana más práctica, pragmática o esencial. But I think this one I might need to explain a little bit more. Pero quizás esta tenga que explicarla un poco más. So, pure perception, what does it mean? ¿Qué significa percepción pura? You know, like, what does it mean? Do we think that everybody looks, you know, everybody has a golden color? Creemos que todo el mundo tiene como un tono dorado, Everybody's kind, compassionate. I don't know. que todo el mundo es amoroso, compasivo, amable, compasivo, no sé. Everybody looks like a deity. They are deity. All of that. Todo el mundo es o parece una deidad, todo aquello. I think how you should begin the pure perception is this. Creo que como debieran comenzar con su percepción pura es esto. Get used to thinking that everything is my perception. Acostúmbrense a pensar que todo es su percepción. Nothing exists outside your perception. Nada existe fuera de su percepción. It's all your projection. Todo es su proyección. It's all your hallucination. Es toda nuestra alucinación. It's all your trip. Es todo nuestro viaje. It's all, you see somebody nasty, your trip. ¿Ves a alguien desagradable? Tu viaje. You see somebody really good, another projection. ¿Ves a alguien muy amoroso? Otra proyección. Get used to this. Acostúmbrense a esto. Really learning that there's nothing beyond your perception. Realmente entendiendo, comprendiendo que no hay nada fuera de nuestra percepción. Actually, I would say almost 80% of the so-called tantric pure perception practice is achieved if you do that. Y yo diría que un 80% de la tal llamada práctica tántrica es lograda de este modo. And by the way, it's not just only the human beings or whatever, everything, like a earthquake. Y de hecho no son solo los seres humanos, sino todo, incluso un terremoto, Disasters, desastre, war. guerra. I know a lot of people can't, that can't be my perception. That's happening there. Porque sabe que muchos pensarán, pero eso no puede ser mi percepción porque está ocurriendo por allá. We have no time to discuss this right now, but it's actually our perception. No tenemos tiempo de discutir esto, pero de hecho es nuestra percepción. Perception is also the ingredient of what we call karma. La percepción también es el ingrediente de lo que llamamos karma. About 300 million people's karma has resulted to this phenomena of absence of Kamala. El karma de 300.000 personas ha resultado en 300 millones de personas ha resultado en esta ausencia de Kamala. And not just 300, in this case, quite a big time, the whole world. Y en este caso quizás no, ni siquiera solo 300 millones de personas, sino el mundo entero. And our karma perception has given us the result of having a phenomena that has orange skin person.
Y bueno, nuestro karma, percepción colectivo, ha resultado en el fenómeno de otorgarnos una persona que de tez naranja. Now, good and bad is a perception. Bueno y malo es una percepción. Let's see where this leads. Veamos dónde nos lleva esto. You know, it's. But we can also manipulate. That's the thing. This is the power of perception. Pero nosotros también podemos manipular. He ahí el poder de la percepción. With the bodhicitta, if you do prayers, Con bodhichitta, si hacemos oraciones, may we all experience a perception of a, I don't know, a situation, a person, an idea, an event that will shift the world to a something so-called better. That really can, that has an impact. a través de la oración, con la motivación de bodhichitta, que todos tengamos la experiencia o percepción de una situación, persona, idea o evento que genere un vuelco o un cambio en el mundo a lo tal llamado mejor. Porque esto puede tener un impacto. It's called group phenomena. No, group phenomena. Se llama fenómeno grupal. I think I talked about that yesterday. Mass psychosis, Psicosis masiva, hablamos de esto ayer. you know, it's very, what do you call it? And mass psychosis are contributed by individual psychosis. Y a esta psicosis masiva, por supuesto, contribuye la psicosis individual. And never underestimate your own aspiration. Y nunca subestimen su propia aspiración. Okay, so this is really the most fundamental attitude of practicing causal path and the tantric path together. Entonces, esta es la actitud fundamental para practicar el camino causal y del resultado o mahayana y tántrica en unión, In our day, in this age. en estos tiempos. Now, you want to do something more traditional? Si quieren hacer algo más tradicional, Then choose a sadhana, escojan una sadhana, which there's so many. de las cuales hay tantas. I'm going to give you the transmission of Tara and also Ryo Sancho later. Voy a darles la transmisión de Tara y también de Ryo Sanchon más tarde. So let's choose Ryo Sancho. I will just use the Ryo Sancho as your sadhana practice as a, what I'm trying to say is, see, you want to know how to practice all yanas in our day-to-day life. So I'm going to tell you that. Entonces, ya que queremos saber cómo practicar todos los yanas en nuestra vida diaria, lo va a ejemplificar, por ejemplo, con la práctica de sadhana de Ryo Sancho. So, depending on what situation with your situation. Según la situación de cada uno. Let's say you are living in an apartment. Digamos, por ejemplo, que vives en un departamento There's a strong fire regulation. y hay regulaciones de incendios muy estrictas. Then burn one incense. Entonces pueden quemar un incienso. Let's say you are flying in the aeroplane. Digamos que, por ejemplo, estás volando en un avión. In that case, you don't even have to burn incense. En ese caso, ni siquiera tienes que prender el incienso. You can still do Ryo Sancho. Aún así puedes hacer Ryo Sancho. Now, sometimes when you are up somewhere in the hill or the mountain or a forest where you can actually make a fire, Quizás alguna vez que estés en la naturaleza, en el bosque, en un cerro, puedas hacer un fuego. then maybe create a fire with some herbs,
Puedes prender un fuego con algunas hierbas, incense, incienso, and substance such as, sesame seed, mustard sustancias seed, flowers, sandalwood, como flores, sándalos, semillas de sésamo, semillas de mostaza, whatever you think precious. lo que tú consideres precioso. It doesn't have to have a specific substance. No tiene que ser una sustancia específica. We tend to not to burn meat. Tendemos a no quemar carne. The reason is in the Siro Sancho, the offering also goes to some local deities and nagas. They don't like the burnt meat. La razón es que la ofrenda va también a otros seres como deidades locales, nagas, quienes no les gusta la carne quemada. For the Buddhas and Bodhisattvas, no preference. Los budas y bodhisattvas no tienen preferencia. Even to think that the Buddha will like this, smell is very limited thinking. Incluso pensar que Buda tendrá preferencia por este aroma es una manera limitada de pensar. Okay, so let's say we choose the Ruwa Sancho as the sadhana practice of the day. Entonces digamos que escogimos la sadhana de Río Sancho como la práctica del día. Then you can begin with, but it's in the text, everything is written there. Todo está ahí en el texto. Okay, as a Sharvakayana as the Sharvakayana practice, you take refuge, right? Como práctica shavakayana tomamos refugio. Kanyamsiji, Jagwinyimbi, Wandaris, Osiji, Jogunsile, Japsi. To the, Padmasambhava, who is the essence of all embodiment, all the object of refuge. Refugio en Padmasambhava como corporización o esencia de todos los cuerpos de refugio. Who is the Buddha, Dharma, Sangha, Daka, Dakini. Buda, Dharma, Sangha, Daka y Dakini. I take refuge from here to enlightenment. Tomo refugio desde ahora hasta la iluminación. Something like that. So that is your Sarvakayana practice. Algo así. Y ahí está nuestra práctica shavakayana. And then on top of that, Luego sobre eso you have the Mahayana practice, which is also in the text. It's Tenemos- Bodhichitta. la práctica mahayana que también está en el texto, Bodhichitta. And which is basically you are doing this song offering to awaken all sentient beings. Donde básicamente se dice que hacemos esta ofrenda de sang para despertar a todos los seres sintientes. Okay, I'm making it very, very brief. Otherwise, the River Sancho is quite complicated. I mean, it's very, very, very profound. Y lo It está, has a commentary. lo está abreviando porque de otro modo Río Sancho es tremendamente profunda y hay un comentario sobre esta práctica. Then you make fire or burn the incense or visualize. Entonces luego hacemos el fuego o prendemos el incienso o simplemente visualizamos. Then if you want to elaborate, Luego si quieres elaborar, the smoke is beautiful offering goddess. el humo es una hermosa diosa de ofrenda. Just to elaborate, you don't have to. Y esto es solo para elaborar, no es preciso hacerlo. On her right hand holds a scoop. En su mano derecha tiene como un cucharón. From this scoop comes all the offering substance.
Y de esta vienen todas las sustancias de ofrenda. The offering substance has to be limitless. La sustancia de ofrenda tiene que ser ilimitada. Most of us, we think offering substance as a gold, silver, diamond. Not just that. La mayoría de nosotros pensamos que la sustancia de ofrenda son diamantes, oro, plata, pero no es así. Everything, whatever people wish, whatever the object of offerings wishes. Lo que sea que el objeto de la ofrenda desee. Maybe there's some beings who wants to have a sleeping pill. The smoke becomes a sleeping pill. Quizás hayan seres que quieren una pastilla para dormir y entonces el humo se convierte en una pastilla para dormir. Maybe, I don't know, there are some beings who might just want to have a breeze, Quizás hayan seres que solo quieren una brisa or anything, limitless. lo que sea, ilimitadamente. On her left hand, she should hold a vase with water coming out. En su mano izquierda un vaso con agua que vierte. I don't know whether this is maybe a little bit Tibetan culture, but probably you might like this, to do this. Y esto tal vez está asociado a la cultura tibetana, pero quizás les guste hacer esto. From it comes a lot of nectar. Y de este vaso viene néctar. This is especially, I'm telling you the Chilean here. I was thinking earlier, should I tell this or not? But I decided to tell you this. Y está compartiendo esto con los chilenos porque pensó si debería compartir esto o no, pero decidió hacerlo. I have no logic, No tengo ni una lógica, just feeling. solo sentimiento. Feeling is based on Andes mountains. Sentimientos basados en las montañas de los Andes. You know, as a Himalayan, when we grow up, the mountains always are supposedly abode of, these gods and asuras and all the spirits. Entonces, porque viniendo de los Himalayas, las cordilleras, las montañas, siempre son un campo de dioses, asuras, espíritus. Now, the word sang is something to do with the purification. El término sang, río sang tiene que ver con purificación. Especially purifying from mugginess. Muggy, very drowsy, muggy kind of. Especialmente purificando de la somnolencia Enigma. o el sopor. I forgot the word. There's a really good word. It's like everything. It's like, it's a big subject also. They use word degeneration, 5 signs of degeneration. Cuando hablan de los 5 signos de la degenerescencia. Basically 5 mugginess. Básicamente las 5 somnolencias. Wait. Muck. M-U-C-K. Muck. Sí, muck es como engrudo. Exhaust, muck. Como agotar el engrudo. Do you have that word in Spanish? Of course, right? Muck. Muck. What is muck? Yes, that's it, enigma. Como un engrudo social. Estiércol. Okay, Sí, pues, muck. According to Buddhists, there are 5 different kinds of muckiness. Y de acuerdo a los budistas, hay 5 tipos de estiércol en estos tiempos. The worst one is called muckiness of view.
Y la peor de esta, estiércol de visión, Everybody becomes so fanatical. porque todo el mundo se vuelve tan fanático. I only read New York Times. Solo leo el New York Times. All the others are fake. Todos los otros son noticias falsas. That is journalism muckiness. Y ese es estiércol del periodismo. You understand? I'm giving you example. Just like so, like become, so polarization. La polarización, algo que se vuelve tan pesado, tan espeso, sucio. And the muckiness of emotion. El estiércol de las emociones. Everybody's one way or another bipolar. De una manera u otra, todos son bipolares. Everybody's one way or another bulimic. De una manera u otra, todos bulímicos. Everybody's one way or another Asperger. Asperger's. Asperger's. De una manera u otra, todos estamos en el espectro del Asperger's. Autistic. Todos en el espectro del autismo. Hypersensitive. Hipersensible. Hyper not sensitive. They really bug me. Hiperinsensibles, estos sí que me dan mono. Sensitive when it comes things to me, but totally not sensitive when it matters to others. Sensible cuando se trata de mí y completamente sensible cuando se trata de otro. Proud of being very direct and honest, Orgulloso de ser directo y honesto, but can't take one word of honesty from the others. pero que no puede tolerar ni una palabra de honestidad de parte del resto. All of that, the modern day issues, muckiness, all that. Ven toda esa espesura moderna. And then also, junk food, really, junk food. Y toda la comida chatarra. Junk food and junk lifestyle, Estilo de vida chatarra. like going to bed when the sun rises. Como irse a dormir cuando sale el sol. And not necessarily that is too bad, but Eso tal vez no está tan mal, pero just upside down life. como todo dado vuelta, patas arriba. And anyway, supposedly these kind of thing really makes the mountain gods and goddesses and the spirits really, like they get so confused. They get really confused. Y esto realmente confunde a los dioses y espíritus de las montañas. No entienden nada. So from her left hand, from the vase comes this purification water that will purify them. Y entonces de su mano izquierda viene esta agua de purificación que los purifica, todos ellos. Also, this water will also soothe nagas. También esta agua alivia a los nagas. And I think that Chile may have a lot of nagas. Y creo que los chilenos puede que tengamos muchos nagas. I'm sure there's all the nagas, related to these Mayans, the Incas, they may still be, hovering around here. Puede que todos esos nagas asociados a los mayas y a los incas todavía estén deambulando, dando vueltas por aquí. So, yeah, you can visualize those. Entonces pueden visualizar a esos también. And then do the sadhana. Y hacer la sadhana. And all the time thinking they are also my projection. Y todo el tiempo pensando, ellos también son mi proyección. And then, of course, making offerings to Guru, Deva, Daka, Dakini, all of that. Y por supuesto haciendo ofrendas a Deva, Daka, Dakini, Okay? Guru. So, then at the end, dedicate the merit. Y al final dedicamos el mérito. Yeah. So that is how you practice three yanas Es así como se practican los 3 yanas, combined in this day and age. combinados hoy en día. If you want to use the sadhana. Si quieres usar una sadhana. Okay.
We will now, if you want to take a short break, very short break, and then we do the transmissions. Vamos a hacer un corto intervalo, I think, yeah, 10 minutes. 10 minutos, y vamos a... Vamos a hacer una pausa de 10 minutos. 10 minutes break, please. सद्धर्म रत्नस्य च निर्मलस्य बुद्धात्मजानां च गुणोदधीना यावन्ति पुष्पाणि फलानि चैव भेषज जातानि च यानि सन्ति रत्नानि यावन्ति च सन्ति लोके जनानि च स्वच्छ मनोरमाणि वनप्रदेशाश्च भरणोज्ज्वलाश्च द्रुमाश्च सत्फलनं वृषाः देवादिलोकेषु च गन्धधूपाः कल्पद्रुमाः रत्नमयश्च वृक्षाः स्तरांसि चाभोरुह भूषणानि नात्यन्त मनो कृष्णजातानि च शस्यजातानि वा पूजविभूषणानि आकाश धातु प्रसरावधीने सर्वाण्यपीमान परिग्रहाणि आदाय पुण्डरीक
Yavadat Deshaja Yoni Ivam Dvadashay Gavivisha Nino Drishta Pratidya Sarupa. Aló, aló, aló. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha y no se escucha? Adyashtamanabhamasu Kleshah karma Dvitiyadashamocha Shesha Saktajat Visangrahadvadajat Dharma Vibhavati Dvandam Dvandvat Prabhavanti Satta Sattabhya Trayakti Bhavanti Bhuyasadeva Bhravati Bhachakram Hetufalascha hi sarvam jagadanyo nasti kinchidiha sattvaha Shunyebhyeva shunyaha dharmaha prabhavanti dharmaya Swadhyaya Dipa Mudra Darpana Goshatva Kanta Bijam Skandha Prati Stambhira Sankramascha Vidvira Ya Uchedam Prakalpa Yatyati Suche Vastu Pratiyatya Sambha Syarthamanya Sarapashyati Napanayamata Kinchit Prakshepyam Navakinchana Drashtavyam Bhutato Bhutam Bhutadarshi Vimuchyate Pratidya Samutpada Hridayakarita Acharya Podemos pasar a sentarnos.
निष्यन्द सतथागत ज्ञानाम् अविप्रणाश कुशलं ज्ञानाम् शान्त्या आलय पुण्यनिधान सुमितो प्रतिरूपो गोचरेण प्रतिकूलो दर्शनेन अभिव्यक्ति श्रद्धा Okay, so those who are for the first time taking refuge, Aquellos, maybe they can come here, or aquellos que toman refugio por primera vez quizás puedan venir acá, a este lado. okay. Oh, now there's more. A crowd. Aquellos que toman refugio por primera vez. Los que ya tomamos podemos mantener nuestros asientos. Okay. So first we are going to check the refuge vow. Entonces primero vamos a tomar voto de refugio. So traditionally we need a statue of Buddha, which is here already. Tradicionalmente necesitamos una estatua de Buda que ya tenemos aquí This will be used as a symbol, of course. y será utilizado, por supuesto, como un símbolo. So thinking that this Shakyamuni, this statue is real Buddha sitting Entonces, here. Pensando que esta estatua de Shakyamuni es el verdadero Buda aquí sentado entre nosotros, Please do, those who can, 3 prostration towards here. aquellos que puedan hacen 3 postraciones hacia aquí Or just bow 3 times is also fine. o se inclinan 3 veces.
And now, if you can sit down, maybe Ahora supposedly on your knees, but se if you pueden cannot, that's sentar. fine. Se supone que como sobre la rodilla derecha o izquierda. Derecha. Si pueden, si no así. Now, very briefly, taking refuge to the Buddha fundamentally means taking refuge to your own Buddha nature. En el fondo, fundamentalmente, tomar refugio en el Buda significa tomar refugio en nuestra verdadera naturaleza búdica. And taking refuge to the Dharma means fundamentally to take refuge to the truth, such as impermanence. Tomar refugio en el Dharma significa fundamentalmente tomar refugio en la verdad, tal como la impermanencia. And Sangha is the community that follows that kind of truth. Sangha es la comunidad que sigue aquella verdad. But symbolically, you are taking refuge to the Buddha, as in the teacher, Dharma as the path, and the Sangha as a companion. Pero simbólicamente tomamos refugio en el Buda como el maestro, en el Dharma como el camino y en la Sangha como los compañeros. So, thinking that, please repeat after me. Pensando así, repetimos: Changchup Nyingpar, Changchuk Nimpo, Chijipar, Chichibar, Sanje Namla, Sangjen Namla, Japsu Chi, Chap Suchi, Chödang Changchup, Chola Changchuk, Sambai, Sangye, Tholang, Sola, Dejin, Doje, Japsu Chi. Chap Suchi. Okay, one more time. And one more supplication. Una súplica más. Buddham, Budam, Sharanam, Sharanam, Gacchami. Gacchami, Dharmam, Dharmam, Sharanam, Sharanam, Gacchami. Gacchami, Sangam, Sangam, Sharanam, Sharanam, Gacchami. Gacchami. Okay, one more time, the last time, and then I will snap my finger. At that time, you have taken refuge. Y una última vez, en el momento que Rinpoche hace chasquear sus dedos, hemos tomado refugio. Buddham, Budam, Sharanam, Sharanam, Gacchami. Gacchami, Dharmam, Dharmam, Sharanam, Sharanam, Gacchami. Gacchami, Sangam, Sangam, Sharanam, Sharanam, Gacchami. Gacchami. Okay, you have taken refuge vow. Han tomado el voto de refugio. As somebody who has taken refuge, you have to keep in mind, you will now take the path of the non-duality as your path. Y como persona que ha tomado refugio, debemos tener en mente que ahora seguiremos el camino de la no dualidad como nuestro camino. So, as a precept, it doesn't make any sense to also take refuge to a path that is dualistic path. Y entonces, como precepto, no tiene sentido tomar refugio en un camino dualista. So, therefore, Por lo tanto, your precept is not to take refuge to the path of the duality and the teacher that teaches you the duality, dualistic teachings, and the community that teaches you or that practices dualistic path. entonces, por lo tanto, nuestro voto o compromiso es no tomar refugio en la dualidad, en el maestro que nos enseñe sobre la dualidad, en las enseñanzas de la dualidad y en los compañeros que nos lleven a la práctica de la dualidad. Okay, now that you have taken the refuge, you are vessel for taking Bodhisattva vow. Y una vez habiendo tomado refugio, somos una vasija, un vehículo adecuado para tomar el voto del Bodhisattva. Thinking that all the Buddhas and Bodhisattvas are in front of you, Pensando que todos los Budas y Bodhisattvas están frente a nosotros and also thinking that all sentient beings are in front of you, y que todos los seres sintientes están frente a nosotros,
generate this determination to awaken all sentient beings. Generamos esta determinación de llevar a todos los seres al despertar. Generate this determination, thinking that you are generating this vow, repeat this. Pensando que estamos generando este voto, repetimos. Chitar nganji, Chitar nunji, deshe ji, deshe chi, chanchup tuni, chanchup tuni, jeba tang, jeba tang, chanchup sembe, chanchup seme, labala, logala, eda rimjin, kedar rinji, nepatar, nepatar, dejin rola, dejin rola, endendu, pendendu, chanchup semne, chanchup semne, jejishing, dejishi, dejin tuni, dejin tuni, labalang, labala, rimbajindu, rimba rindu, labarji. lavarji. Okay, one more time. Una vez más, Chitar nganji, chitar nanji, deshe ji, deshe ji, chanchup tuni, chanchup tuni, jeba tang, jeba tang, chanchup sembe, chanchup sembe, labala, labala, eda rimjin, kedar rinji, nepatar, depatar, dejin rola, dejin rola, endendu, pendendu, chanchup semne, chanchup semne, jejishing, dejishin, dejin tuni, dejin tune, labalang, labala, rimbajindu, rimba rindu, labarji. lavarji. Second time. Third time. Por tercera vez, After that, again, I will snap my finger. At that time, you are taking the Bodhisattva vow. y al escuchar el chasquido de sus dedos, hemos tomado el voto del Bodhisattva. Chitar nganji, Chitar nanji, deshe ji, deshe ji, chanchup tuni, chanchup tune, jepatang, depatar, chanchup sembe, chanchup semne, lapala, labala, da rimjin, kedar rinji, nepatar, nepatar, dejin rola, dejin rola, endendu, pendendu, chanchup tuni, chanchup tune, jejishing, dejishin, dejin tuni, dejin tune, lapalang, labala, rimbashindu, rimba rinji, labarji. lavarji. Okay, you have taken the refuge vow and the Bodhisattva vow. Hemos tomado voto de refugio y voto de Bodhisattva. So to celebrate this, I will do some auspicious verses. Y para celebrar esto, recitará algunos versos auspiciosos. Sanje pema damdaji pi jenga deni jidengi pi tashitang di densuna tadam ichu chuji yugunam deni jidengi pi tashini pi gendendam chuetam soji chorongo zachedam baji jidengi pi tashisum. Now for those who have never taken refuge, there is a tradition of cutting a little bit of hair. You don't have to do it, but if you want, you can come here. Para aquellos que nunca han tomado refugio, hay una tradición de cortar un poco del cabello, pueden hacerlo, y si no, no hay And problema. Si quieren hacerlo, pueden acercarse. No, no, era para los niños. Entonces este poquito de cabello se lo darán y luego lo pueden poner en el río o la montaña.
यावन्ति पुष्पाणि फलानि चैव येषज जातानि चयानि सन्तानि यावन्ति च सन्ति लोके जनानि च स्वच्छ मनोरमाणि Okay. So that's just symbolically cutting hair, symbolizing Entonces cortar el pelo simboliza like a surrendering to the truth, I guess, como rendirse a la verdad and to symbolize sort of change of, like shift in your life. y como un vuelco o un cambio en la vida. Usually people also have the tradition of giving names, Generalmente existe la tradición de dar nombre, but you don't have to use it. pero no tienen que usarlo. It's just symbolic. Es solo simbólico. So I'm going to give you a name Entonces les voy a dar un nombre which should be memorable, I think. que será memorable, yo creo. Three line, 3 líneas. the long name. Ah, ese es el nombre. Es un nombre largo. Try to remember. Traten de recordar. Don't worry, spiders. No se preocupen, arañas. That's one line. Esa es una línea. I keep house. Guardo la casa. Second line, that's Segunda línea. third line, Tercera línea. casually. Casualmente. Good, that's your name. Ese es el nombre. Don't worry, spiders. I keep house casually. No se preocupen, araña. Guardo la casa causalmente. Casualmente, perdón. It's a poetry written by a great Zen master, Es una poesía escrita por un grande maestro Zen because it's so simplicity and the raw navaness. y es tan simple y presente, Nothing is good. crudo. Creo que es muy bueno. Okay, now I'm going to give you some transmission. Y entonces ahora la transmisión. First, Guru Rinpoche transmission. Primero la transmisión de Guru Rinpoche. So please repeat after me. Entonces repetimos después de Rinpoche. Om Ahum Om Ahum Benza Guru Benza Guru Pema Siddhi Hum. Pema Siddhi Hum. Om Ahum Om Benza Guru Benza Guru Pema Siddhi Hum. Pema Siddhi Hum. Om Ahum Om Ahum Benza Guru Benza Guru Pema Siddhi Hum. Pema Siddhi Hum. Pema Junish. Cheers Dad. Sum Sanj. Guru Rinpoche. China Sai. Ujjain Rinpoche. Ujjain Sambat. Okay, now Avalokiteshvara. Ahora Avalokiteshvara. Repeat after me. Repetimos. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme Hum Shri. 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 Om Mani Padme Hum Shri.
Chela de Jota. Chedan. Now Aryatara. Ahora Aryatara y repetimos. Om Tare. Om Tare, Tutare. Tutare, Turesoha. Turesoha, Om Tare. Om Tare, Tutare. Tutare, Turesoha. Turesoha, Om Tare. Om Tare, Tutare. Tutare, Turesoha. Turesoha. And I'm also giving the transmission of the 21 praise to Tara. También está dando la transmisión de las 21 alabanzas a Tara, o las alabanzas a la 21 Tara. Jesus. Chance to get out. Karma does one of your generations. Wasn't 10. There don't you know. Unland. How to do it. Chance to Jenny Balaya's Martin is the children. Jumba the the chat 7 thought. Okay, now Duva Sancho, Ahora Ribo Sancho, Panyam Zijavin. Rumrinchen also the manner Sibitu. Asi Chip. Church. The gem to the Sedan, the Origin. And Jam. Sinam Punished. In some major data, Mechanaz, Javish, community. Return na men the because of talking change in Sanji show Usum Tavan Corvanium Takumchi Pachikism. Angel and Chatham Changirji, Tata Judam Amjet Totam. Maybe is on the church at Lama in the budget of the Tramishi things are which of school development. Jacoji Tramishi, but the Tamsi Gumbi took up new. Okay, then a short wonder. un nondro conciso, Tanju Dinijin Japan Division of the Wang Tat Chimir Raji Division. Sarung Titan or Better Sato Samam and the Zoma Sutam Titam Shiriam Guru ha ha ho. Sashi Biji Mother Ranjini Sanjishin, it go at Token, Namdashin, show only. Is it Jim Danjira Tag and Manji to Judicial Bamjigum? Gavati, the original was a son of Gaber show. And then there was some request of transmission of the prayer to Kesser. habían solicitado por ahí una alabanza Kesar, A very short one. una concisa. You need to give my son just some can do the Revision was short on 2 months Mahasingaman around the Sapari. Okay. So that's all the transmissions. Entonces esas son todas las transmisiones.
So that's about it. Y eso más o menos resume todo. I'm sure we will bump into each other again. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar. And since there's a karmic link and karmic debt, we have to pay each other. Ya que hay un eslabón kármico y una deuda kármica que nos tenemos que pagar unos a otros. I hope that, especially for those who are very new, that you have at least have some sort of idea about what Buddha Dharma is through our conversation these past few days. Espero que a través de estas conversaciones de los últimos días, aquellos que son relativamente nuevos tengan una idea de lo que es el Buddha Dharma. As you can see, there is definitely, the Buddha Dharma has a lot to offer for the modern mind. Creo que pueden ver que el Buddha Dharma tiene mucho que ofrecer a la mente moderna. So if you see any benefit, please, explore. Entonces, si ven algún beneficio, por favor, exploren. And as Buddha himself said, I strongly, emphasize, analyze. Y como Buda indicó, analicemos profundamente. And then, after a while, you need to get rid of analysis. Y después de un tiempo nos tenemos que deshacer de este mismo análisis. Because otherwise, it's like going to toilet with a diarrhea situation. Porque de otro modo es como ir al baño con diarrea. You can't just keep on analyzing whether this is toilet or not. No pueden seguir analizando si este es el WC o no. When the shit comes, you have to do it. Cuando viene hay que ir. So don't waste too much of your time doing that also. Entonces no pierden mucho tiempo haciendo eso. Anyway, there's nothing much to lose. Porque no hay mucho que perder. There's nothing more to lose. You have lost a lot of things. No hay nada más que perder porque ya hemos perdido mucho. If you believe in reincarnation, Si creen en la reencarnación, if all the bonds are put together, your past lives bonds, they'll be like 10,000 times more than all the undays. si reuniéramos todos los huesos de nuestras vidas pasadas, serían 10.000 veces más que todos los Andes, que toda la cordillera de los Andes. Okay. Eso es. Gracias. No se muevan de sus lugares. Hay una ofrenda más.
Sí, ya caché. Ahí caché, ahí caché. So, Rinpoche, Rinpoche, en nombre de las personas que nos juntamos a partir de que tú aceptaste venir a Chile, in name of all of those who gathered after you accepted coming to Chile, algo que no fue fácil, something that was not easy. te agradecemos todos los que estamos aquí, We thank you, all who are here. We thank you. te agradecemos todos los que están en su pantalla al otro lado del mundo Everyone who's on their screen, thanks you too. y pedimos sinceramente que
hasta que tú regreses a este lugar. And we ask sincerely that until you return to this place, Nuestra práctica sea genuina may our practice be genuine, y honremos tus enseñanzas. and may we flourish in your teachings. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Gracias a todos. Gade gade par gade par sangade bodhi swan gade gade Paragate Par Sangate Bodhi Ah